এডিসি আমছে রগো আমো হাই কোন সামু হুমু করে হেসি রেগা কুবুনি আস্তাও কত 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 সালিয়া দো রেগা 15 খাইজা গিয়া বুঝিনাই শুনো ত্রিপুরা মথাবো সরকার তংতংলে তাঙ্গে রেগা খাইজা গিয়া আরে এডিসি না হয়তো রেগা চলে ব্লেক কপাল রেগা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হইতে স্টেট গভর্নমেন্ট হইতে এসে ফাইও ওকে শুনো বিপ্লেম খাইও কিন্তু আবো হাইরক কিন্তু খাইজাক দङ কিন্তু বিসি ইলেকশন যদি খাইজা হাকায় কিন্তু আবো হাইরক ওংনানি কগিয়া দেবাং সামুক যতন কাম চলনাই সিগন বিগন সামুং সুং কত কত দাবি সালিয়া সিনি সিগন সিগন দাবি লামা সিগন বিগন হামিয়া দङ যে লামা কিসা মিসা বারা সারা जों আবনো খাই ইমালিয়া কামকাই ঠিক মতো তাবু যে শুনো মনিটরিং হিনি সঙ্গে ইমানি টিডিএডিসিন হইতে আবো বরক শুনো মকল পেঙ্গাঙ্গই দङ শুনো সাকসি নাঙে বরক ব্লক নি হইতে বেনিফিশিয়ারি সঙ্গ ব্লক নি হইতে ন যত কিছু খাইयो বংনি যে সাপোর্টার দङ বংনি যে বিজেপি খাইनाय दङ আমো হাগে বরক ফেসিলিটিস রই খাই দङ তে বাকি বরক যতন শেষ বিরাজ হই দङ আবো হাই অবস্থা যে সময় বিসি ইলেকশন থানায় বিসি ইলেকশন খাই তো ইলেকশন নাই ইলেকশন নয় যে বরক ইলেক্টেড নাই বরক সরকার চালক নাই যে বরক মেজরিটি ও ব্লক ও যে বরক মেজরিটি যে পার্টি মেজরিটি নাই आ जगह बीस स्टेटमेंट नंगाय बीस स्टेटमेंट आपरो बिदुनो कंट्रोल खानाय ऑटोमेटिकली आपरो ऑटोमेटिक नो सामung सिनि ब्लेस लेवल थांसोगैनाय किन्तु बरगाबो नाया हाइसि किन्तु ताबो इलेक्शन नंगाय ताबो काय जतनो बखरगो पेसिसा जागा खबर बाजावै बीस इलेक्शन फाइट खेनाय बगै जतनो जानलामा जाखाजिक लायनाय किन्तु बीस इलेक्शन खायनाय बगै ताम खायना किन्तु आबो के कक थाइसा सानाय ग्रेके बायसि सर तेकेसा ताबुक नङा तेकेसा सुमुं सार जों नुगै मानखा लाइ थांनाय सालकिसा सिगां जों बुमुं गायले सार बरनि पक्षबो जों हामिया सामनिया जों नुगै मानखा जनजाति मुर्चा हनै ताबुक जे तिप्रासा रंने बागै जों ताबुक जत तिप्रासा नरकबो जोंबो जत जे तिप्रासा तंने सार जों तो ताबुक तिप्रासा दफारक कायसा हापां फाइगांगे जिनि जाथि जों थिकरिखौ ताबुक जरते हेदिबा सार जों कुनु जराव उपजातिंगो কোনো জরাও জনজাতিঙ্গ ফেবা जों उपजातिनि ताबु जनजाति फेका नेक्स्ट जदिना बसकांगो तैकुबनि गभर्नमेंट फेकेंगा जों बजाति बसां सगिनो ताबु वसिनि ग्रेन्ड करे हेदेबा सार अ फेबा जों ताबु जनजातिनि सिजाक तनाय रसार चिनि जनजातिनि हनि जे लिडार नङै तंनाय रक जनजातिनि बागै हामगरे खायने हनै वानसुक तंनाय रक बरावनो जों लाइ थानाय सालो किसा बुंनो स्टेटमेन्ट नगै मानका जों बसकांनि एडिसिओ जों हाफांगो खागांके एडिसि गभर्नमेंट जों आसुगि मानखांके तिप्रासारंनि 125 एमएन बिल हयते जे नांमोनि एडिसिनि समस्त जों जतन रनाय हिनि फेबासार ताबुक जोंबो जनजाति नरकबो जनजाति जतन अ ताबुक जे तिप्रासारक जनजाति खलायजक सार फे बरबो जनजाति लिडार न फेबा बिसि इलेक्शन खेंका अ जनजातिनि न हामक्रायनाय नै सुइ तंगैबो फेबा अ जनजातिनि लिडार तावनि बागै सागनि गभर्नमेंट तंगैबो बरक तावनि बागै अकंनो सालियाना एबा सावै तंगैबो कखनारि माले दा माखलायखना साबताम सानाय बनति नादि परितेश बाबु नरा कायसा कक सानामु संगो शेर ते रांनो जत्तो बरकनो हामजागो हायसि सर बरक साइमानो जे बरक जदि सिनि जनजाति बा तिप्रासान बगे खरंति साकाय बरकनो आ जागा बंनि शेर कमानाय बंनि जत्तो किसु कमानाय बरक साइमानो कारण तामो बरक रिजनल पार्टी सॉरी बरक रिजनल पार्टीया बरक है नेशनल पार्टी हायसि बरक कोनो दिन फना एकदम दफानि गय थां थांगाय कक राखाय यासि थेमक थेमकाय बरक कोन दिन फन सारा यासि जे रकम रिजनल पार्टी रक सारा माहाय सराय सराय कक आवन बागिनो तिनि निजि एकदम सरकार तंग तंगबो जे निजिनि जातिनि जे कामियाम छयो इलेक्शन नङा बीसी इलेक्शन नङा ओ बीसी इलेक्शन बगै तांगै थांगाय बरक साया हं तिनि सागाय 13 जना तिनि तिप्रासा एमएलए दङ हायसि आ जागा खरकसा मिनिस्टार दङ खरंनि मिनिस्टार दङ हायसि तिप्रासा हिनजानाय एस हिनजानाय तांगै सायाव जे दिन बरक सानाय जे साकायपनो जों बीसी इलेक्शन मा खालायनाय सागाय जे दिन सानाय अ दिननो बरंनो पार्टी न होते सेसकै बंनो पार्टी न होते सकरिनाय बरक आबुनो किरि जागै कोन दिन फन साया हायसि कोन दिन साया हायसि ताउ नंते केसा कक्संगा 125 आबो सुदुसिनि तिप्राओ सिमिंगनानि कगया आबो सिनि नॉर्थ ईस्ट 10 टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दङ अ 10 टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न 125 आबो जदि इंखाकाय एक लगे न इंनाय इंयाखाय जत जागा नङि हायसि आबो सुदु तिप्रानि बागै सिमिया सर हायदा नॉर्थ फोर्थ त्रिपुरा आबो सुदु तिप्रानि बागै आबो पुरा नॉर्थ ईस्ट जे जत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दङनि आ जागा जत नंबनाय आ जागावो इंनानि गाय सुदु तिप्राओ एडिसिओ बीजेपी फायगाय माननाय तिप्राओ बीजेपी फायगाय माया आबो किन्तु एकदम रंग एकदम फॉल्स हायसि
Manna negai eglokan mannai mai egai asa tiprawo BCB asa BCB ne hojago sipai themakai jongbo mai aisi awsi kok serai sudo nini 125 tiprani bagai simi abo kono dina phoneng maya 125 jodi MMA nangna negai abo sini north east joto jaga no ngna aisi awsi kok je samani kintu angbo asajagli aisi ADC hapang BCB phagai ari ADC hapang BCB phagai ngai ADC area o jeti prasarok tongnai borok thi tongmai sinai borok mase tongmai sinai abo to ekdom sayable na jung jati ne bagai do phane bagai jodi rajniti khlai dong gai pula segang ang sorgana moji phapaya nijini jati hamgraini bagai se segang maman sunai ji o komno se bokhrogo matoni nai আরে রাজনীতি নং তিনি এমএলএ মিনিস্টার তিনি তো খানা করে 5 বছর পরে না নং তথন তো করে তাতা বাই বাই ইংমান চান্স দং আছি কিন্তু দফানি বাগাই যদি সামুং কাহাম যদি খাইক লাঙ্গাকাই নং মজি তংয়ে 5 বছর পরে নং তংথন করিথন তেইসা নং চান্স মানথন মায়াথন মুতি ফনাসং খাইক লাঙ্গাতি প্রাসানি বাগাই অক কিন্তু যে থিয়াসাক সালাংনাই বই Hano hai beli kena wana masih jabe kiri masih ja. Hano hai darak sidak mabli kasih pega sosial media wo. Mokol baitang eba ko baitang darak sidak mabli. Yang gede tak de bok sonok bela no mabli no gudo. Kam ke sai mani tokna eba kam kena buji mani tokna. Tini ne mabli bo hai no. Yang gede tak de bok song tini ne mabli ko baisi. Hano beli kena sini koroksa sini sar press meet debroma. Tini salo beli kena sini te tak de bok sonok. Kowe kokno sawi kanariga bawa hai belai keno nak mani kokno serai ke sawi kanariga tam ne lo wai ke bus kani chalo bisi election phai to mani yaglo eba phai to abno to jinyo sinitei nai thokte brasalo borongno kowe kokno sawi kanariga eba tei amani yaglo bawa hai kowe kokno sawi kanariga tam ne lo wai ke sing ti brasa ngai sing joto palbak saklai nai thanjang nani nangnai nai sing political party no sing ase kotor wan chi awai sini to phara se sing জাতি নসে কতর ওয়ান ছবি जों সাম খালাইনাनै नांनाय नै वाइ कक्लेर नतनि सिनो सार तिनि छालो खो केंगा एबा वाइगे कबे ककनो सावि कनारिका हेंगते डाक्टर बक्स नक मापलि नुगो बबोजि मानै दगना फादेंगते डाक्टर बक्स जों बिसि कक्से वइ तिनि छालो सिनो सार सिनिते डाक्टर बक्स न तामिनि कक्को सारका एबा वाइगे मेसेज रिगा आबनो तुनि जेंगिजा कामके जों बजो नालायना हेंगते डाक्टर बक्स न किसा कामके नाय दंदि तिनि न मापलि न पुलानो जे तिनैनि जे सुप्रिम कोर्टनि जाजमेन्ट अनारेबल सुप्रिम कोर्टनि जाजमेन्ट जों बेलायखाय माने खाखासां वेबंनो हामबाय जानांगौ हामबाय मा जानांगौ सिनि हाबवाग्रा श्री श्री पद्मत बिक्रम मानिक देबरमानो बिनि साइथुंमंबैनो तिनि जे आसुक लं टाइम जे पेंडिंग विथ मानि बा इलेक्शन खालायजे तमनि 2016 जे लास्ट इलेक्शन सिनि ब्लेस काउन्सिलनि जे इलेक्शन मानि abuni yaglo kuno election ngliya prai 16 by tau yang 2025 ngai prai 8-9 bosor prai 10 bosor kasakasi amohai ngai kokai mono sanamu sungo gobongma political party kok siljai tongo BC election bai kok saya LEC development bai kok saya norok nukhana 2018 bo sorkaro alliance phailayo egloge tonglaimani kintu BC election ni bagai kono abohai gai kor crack ekdom khorangti heja gya abun loilogi je tabuk sini BJP habango tongtonai sini tiprasa je jonojati rok borokbo kok BC election khlaije gya amohai kok simi saitongo kintu ekdom crack khai khorangti sanai ke bukuri norok saimano sung tabuk BJP habang bai sung ekjogan tongi tongo haipano sung nukha je BJP hapang jabuk je tiprasa te tongtongmani borok sini je village council ni je election village committee ni je election borok khlainani naya karon tambagi naya hangke borok saimano je village committee ni election jodi khlai rekhakai je village committee to besirbag sini ADC area bisingo haidiba na ADC area ni no ADC area ni village committee election khlai rekai sini tiprasa rok onek sujog subida manthanai অনেক সামুহু মানথানাই বরক বাইতে পলিটিক্স খাইমাইয়া আমহাই ওয়ানসুগে বরক বিসি ইলেকশন খাইলিয়া কিন্তু সিনি হাববাগ্রা তে তিপ্রামথা আগিবো সাইট নঙ্গো তাকবো সাইট নঙ্গো সিনি দফানি বাগै সিনি লুকুনি বাगै जुं जे नांमानि खरांथि सानाय जुं आबनो थि जों सिनि हाई कोर्ट बा केस खालायजा हाई कोर्ट नि जाजमेन्ट नो स्टेट गभर्नमेन्ट खानालिया बरक आबनो तिनि एखाना कै abuno katri to nikha je BC election ingani tongmani
abono mokol pengjai engoi sini habu bagra Supreme Court to case file khlaikya abuni result no abuni fall no tungtini je honorable Supreme Court ni hoite judgment maka je dakti no je Blaze committee ni je election yang tomani abo khlaijanen bagoi tau kok khemo sang sana musungo sini bamfront CPM ro kok sai tongo nije ekloge sarkar tong tongo BC election khlaime henei karon tabo ge borok amoha sai tongo ga BC election bagi to kebo high court ba Supreme Court kebo case file khlainai krei jete BC election nungtun hinoi nge tabu to Supreme Court ne hoite suno sairika je BC election mak laisinai tabo ari question kai mo claimant to sini bubagra khlaikya tipra mothani ngoi tabo BC election hagai aro ki tipra motha siminda ajaga buto basano tipra motha simi kundina basaya taksa busa basana ro CPIM ro basanai IPFT ro basanai BCP ro basanai te jatra pod XYZ party ro basanai kintu sakta na hinge ke bokrei শুধু কক বাইসিমিনো সামুনি ক্ষেত্রে কে বকরই কিন্তু সিনে হাবুবা গানা ফুনুক রেখা তিপ্রাসানে বাগাই দফানে বাগাই সুপ্রিম কোর্ট নিসাই যদি তেব সাকা তহাগাই সুপ্রিম কোর্ট নি সাকা থাঙ্গই পন্ত ব ফাইট খাই সিনে লোকনি মানথাই যে লোক যে আনজাস্টিস খাইজাক তমনি ও জাস্টিস বাগাই খরাংতি সানাই বুবাগ্রা যে সামনি তিনাবো বুবাগ্রা কুবैखाय ফুনুগै রেখাইছি স্যার তাইকাছা সুমুং যে थासिंगा नोंसावै थांमानि CPIM rongni bkhakte je koksil jaga hini thajing je samani sar pheba ek somoy 2018 heka 2018 ni sekang rogobo CPIM no Tripura hastewa government chalogoi tomoni edisio bo state bo chalogoi tomoni sar pheba ojora rogobo BC election ingya jingno go haideba ajora rogole pheba borok tabo koksil jai tomoni ajora ole borok nijisono state government no chalok tango edisio bo chalok tong pheba ajora le tamungi khlajaglena sar abunti kisa tam sanai nadi sin politis babu no ang saramu songo ang ekdom srai ni nimo channel bisingtei sanamu songo Tripura rajyoni itihaso politics ngai sudu angnono samu songo sini bukung kolok bai sini bukung baratik srai kok tabuk sungtini ero Ganamukti Porishod hinai khlailai tongo Jonojati hinai khlailai tongo IPFT hinai khlailai tongo kintu actually kunuya je saka tongnai rok Tripurao je Tripurao je salok tongnai borok nayo je sini Tripurasa bukung bara rok buinisai kusugo ta kathun sob somoy no buinisai tola tongthun abo hainai borok amon bagino nijini ruling tongaibo agini light hanai kongrang salia ini BJP ni kongron ma thanai BJP 2018 o sarkar phayo BJP o to ajaga jonojati tonglena Tripura bodol tonglena sir nge tangai BC election khailia karon kai borok saimano je BC election khlaijai onek kisu sujog subida phainai onek kisu samung humung sini ADC area cholinai Tripura sar onek developing nai Tripura sar jodi developing thakai Tripura sanoti hoite Tripura rajyo rajniti khaimangla amti borok wansu gohaisi কিন্তু sini borok bujimani kom শুধু kullayo kaisa paribe kaisa pati kullayo কিন্তু samuni ক্ষেত্রে kuni hesi কিন্তু যেদিন sung Tripura sara wansu goina nai je sini Tripura rajyo rajniti ngai কোনো party ha একমাত্র kaisa দফা bai te kaisa দফা si rajnitik sarai sung যেদিন apno bujinai o dinase sung saiman nai je sung bo jaga thangoi tong sir tai kaisa sungmung ke tabuk puila sir BC election tabuk BC election jodino khlaija khanga angi thanganga ke Tripura sarong ni bagai busuk joratei hamgrai phai je BC election ni bising sir tabuk bo chin Tripura sara baksa kabang mano saimane ko jing BC election khanga chini mohai manthai mani mano chung busuk joratei jing development angi mano sir abo tabuk sara chin Tripura sara baksa mane joto ye sir tabuk bo koyekjon sia tong sir busuk joratei development angi man balen dangmane kok nadi tabuk buskang talo sini mane tamhani utshob jeter osa mutai phaitong kire nukhana no tabu je sini ADC amse rogo sin amo hai kono samu humu kure hesi
রেগা কুবুনি আসাও কত কত কক্ত সালিয়া দো রেগা পন্দসে খাইজা গিয়া বুঝিনাই শুনো ত্রিপুরা মাথাবো সরকার তংতংলে তাঙ্গে রেগা খাইজা গিয়া আরে এডিসি না হয়তো রেগা চলে ব্লেক কপাল রেগা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হইতে স্টেট গভর্নমেন্ট হইতে এসে ফাইও ওকে শুনো বিপ্লেম খাইও কিন্তু আবো হাইরক কিন্তু খাইজাক দো কিন্তু বিসি ইলেকশন যদি খাইজা হাকাই কিন্তু আবো হাইরক ওংনানি কগিয়া বেবাংনো সামুক যতন কাম চলনাই সিগন বিগন সামুং সুং কত কত দাবি সালিয়া সিনি সিগন দাবি লামা সিগন বিগন হামিয়া দঙ্গো যে লামা কিসা মিসা বারা সারা जों आबनो खाय इमालिया कामकाय ठीक मतो ताबु जे सुनो मॉनिटरिंग हिनि संग इमानि ति एडिशन होते आबो बरक सुनो मकल पेंयांगै दङो सुनो साखि नाङे बरक ब्लक नि होते बेनिफिशियारि संग ब्लक नि होते न जतो किसु खलायो बंनि जे सापोर्टार दङ बंनि जे बिजेपि खलायनाय दङ आमो हागे बरक फेसिलिटिस रोय खाय दङ ते बाकी बरक जन सेस बिरास मै दङ आबो हाय अवस्था जे समय बिसि इलेक्शन नङ थानाय बिसि इलेक्शन नङै तो इलेक्शन नङनाय इलेक्शन नङै जे बरक इलेक्टेड नाय बरक सरकार चालकनाय जे बरक मेजॉरिटी ओ ब्लॉक ओ जे बरक मेजॉरिटी जे पार्टी मेजॉरिटी नाय आ जगह बीस स्टेटमेंट नाय बीस स्टेटमेंट आपरो बिदुनो कंट्रोल खायनाय ऑटोमेटिकली आपरो ऑटोमेटिक नो सामों सिनि ब्लेस लेवल थांसोगैनाय किन्तु बरक आबो नाया हायसि किन्तु ताबो इलेक्शन नङ हाकाय ताबो काय जतन बखरगो पेसिसा जागा कबरबाय जावै बीस इलेक्शन फाइट खेनाय बगै जतन जानलामा जाखाजिक लायनाय किन्तु बीस इलेक्शन खायनाय बगै ताम खाया ना किन्तु आबो के कक थाइसा सानाय ग्रेके बायसि सर तेकेसा ताबु खुंनो तेकेसा सुमु सर जों नुगै मानखा लाइ थांनाय सालकिसा सिगां जों बुमु गायले सर बरनि पक्षबो जों हायमा सामनिया जों नुगै मानखा जनजाति मुर्चा हनै ताबु जे तिप्रासा रने बगै जों ताबु जत तिप्रासा नरकबो जोंबो जत जे तिप्रासा तने सर जों तो ताबु तिप्रासा दफारक कायसा हापां फाइगांगे जिनि जाति जों ठीक करिखो ताबु सुजरते हेदिबा सर जों कोनो जराव उपजातिंग कोनो जराव जनजातिंग फेबा जों उपजातिनि ताबु जनजाति फैका नेक्स्ट जदिना बसकांग तैकुनि गभर्नमेन्ट फैगांगा जों बजाति बसां सगिनो ताबु वसिनि ग्रेन्डि करे हेदिबा सर अफेबा जों ताबु जनजातिनि सिजाक तनाय रक सर जिनि जनजातिनि हिनि जे लिडार ngै तंनाय रक जनजातिनि बागै हामगरे खायने हनै वानसुक तंनाय रक बरंनो जों लाइ थानाय सालो किसा बंनि स्टेटमेन्ट नुगै मानखा जों बसकांनि एडिसिओ जों हाफांगो खागांके एडिसि गभर्नमेन्ट जों आसुगि मानखांके तिप्रासारंनि 125 एमएन बिल होते जे नामनि एडिसिनि समस्त जों जतन रनाय हिनि फेबा सर ताबुक जोंबो जनजाति नरकबो जनजाति जतन अ ताबुक जे तिप्रासारक जनजाति खलायजक सर फे बरबो जनजाति लिडार न फेबा बिसि इलेक्शन खेंका अ जनजातिनि न हामक्रायनाय नै सुइ तंगैबो फेबा अ जनजातिनि लिडार तावनि बागै सागनि गभर्नमेन्ट तंगैबो बरक तावनि बागै अकंनो सालियाना एबा सावै तंगैबो कखनारि माले दा मकलायखना साबताम सानाय बनति नादि परदेस बाबू नरा कायसा कक सानामु संगो शेर ते रांगनो जत्तो बरकनो हामजागो हायसि सर बरक साइमानो जे बरक जदि सिनि जनजाति बा तिप्रासान बगै खरंति साकाय बरकनो आ जागा बंनि शेर कमानाय बंनि जत्तो किसु कमानाय बरक साइमानो कारण तामो बरक रिजनल पार्टी सॉरी बरक रिजनल पार्टीया बरक है नेशनल पार्टी है बरक कोनो दिन फना एकदम दफानि गई थांगाय कक राखाय यासि थेमकाय बरक कोन दिन फन साराय है जे रकम रिजनल पार्टी रक साराक माहाय सेराय कक आवन बागैनो तिनि निजि एकदम सरकार तंगबो जे निजिनि जातिनि जे कामियाम छयो इलेक्शन नङिया बीस इलेक्शन नङिया ओ बीस इलेक्शन बगै थांगाय बरक साय हम तिनि सागाय 13 जना तिनि तिप्रासा एमएलए दङ हायसि आ जगह खरकसा मिनिस्टार दङ खरंनि मिनिस्टार दङ हायसि तिप्रासा हिनजानाय एस हिनजानाय तांगै सायाव जे दिन बरक सानाय जे साकायपनो जों बीस इलेक्शन मा खालायनाय सागाय जे दिन सानाय अ दिन न बरंनो पार्टी न होते सेसकै बंनो पार्टी न होते सकरिनाय बरक आबनो किरि जागै कोन दिन फन साय हायसि कोन दिन साय हायसि ताउ नंते केसा कक्संगा 125 आबो सुदुसिनि तिप्राओ सिमिंगनानि कगया आबो सिनि नॉर्थ ईस्ट 10 टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दङ और 10 टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न 125 आबो जदि इंखाकाय एक लगे न इंनाय इंयाखाय जत जागा नङि हायसि आ सुदु तिप्रानि बागै सिमिया सर हायदा नॉर्थ फोर्थ त्रिपुरा आबो सुदु तिप्रानि बागै आबो पूरा नॉर्थ ईस्ट जे जत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दङनि आ जागा जत नंमनाय आ जागावो इंनानि गाय सुदु तिप्राओ एडिसिओ बीजेपी फायगाय माननाय तिप्राओ बीजेपी फायगाय माया आबो किन्तु एकदम रंग एकदम फॉल्स है मानना ने गए एक लोग न मानना है मैं गए आशा तिप्राओ
BJP asa BJP ne hojago si phai themakai jongbo mai haisi abo si kok serai sudo nini 120 feet tiprani bagai simi abo kono dina phoneng maya 120 feet jodi MMA nangna nengkai abo sini north east joto jaga no ungna haisi abo si kok je samani kintu angbo achajagli haisi ADC hapang BJP phagai ari ADC hapang BJP phagai ngai ADC area o jeti prasarok tongnai borok thi tongmai sinai borok mase tongmai sinai abo to ekdom sayable na jung jati ni bagai do phone bagai jodi rajniti khlai tongkai pula segang ang sorgana moji phapaya nijini jati hamgraini bagai se segang maman sungnai si o komno se bokhrogo matoni nai আরে রাজনীতি নং তিনি এমএলএ মিনিস্টার তিনি তো খানা করে 5 বছর পরে না নং তথন তো করে তাতা বাই বাই ইংমান চান্স দং আছি কিন্তু দফানি বাগাই যদি সামুং কাহাম যদি খাইক লাঙ্গাকাই নং মজি তংয়া 5 বছর পরে নং তংথন করিথন তেইসা নং চান্স মানথন মায়াথন মুতি ফনাসং খাইক লাঙ্কা তি প্রাসানি বাগাই অক কিন্তু যে থিয়াসাক সালাংনাই বই স্যার গাবনো তাবুক পাইথেক দিগিনো থালাইছিনে স্যার তাবুক baksa khoroso lokorong sumungsat tipramotha edisio phaimani 5 years ngi tong haide basat ngnani nai tongkha baskang 2026 na election ngai pheba o bisingo tipramotha rok tiprasarong ne bagai sekango ko kotor sawo tabuk tamu samung tangka aba hero ko kasai tong sar abro tei paithego kisisa lokorong sarai kedisa tipramotha rok tam samung khaikya aboto sana ningkai ningbai phuning tui abo jung pailaglak onek kolok mangnai sir ang mono sana je kaisa kok sana to onek salnai tipramotha rok election basawai kaplaing mani aglo asok din je BC election ngi ang tomani kebo o BC election khaina bagai saktaria kok baisimi kok kotor saka কিন্তু সামুনি ক্ষেত্রে কোন ক্রয় সিনি হা ববগ্রা তেই tipramotha হাই কোর্ট কেস খামে বাই এংজে এঙ্গই সুপ্রিম কোর্ট কাজ খায়ই তিনি বিনে ও কেস খামে বাই তিনি BC ইলেকশন না থামি তঙ্গো আবো একমাত্র tipramotha বাগে নংনাই তঙ্গো হাইজি তিনি tipramotha যদি চাইতে হাঙ্গাই তিনি ববাগ্রা যদি চাইতো গে হাঙ্গাই মো BC ইলেকশন তে 50 বছর তঙ্গো BC ইলেকশন খালাই জায়গা ও কমনো আং লুকরংনা থানামু জং হাইজি স্যার হাঙ্গা পাইথেগো তাম কক সারনাই তাবু BC ইলেকশন নতই তে গবংমা লুকরক তাবু কনফিউশন ক্লাইজেক স্যার মরন তই পাইথেগো তাম কক সারনাই na BC election ni bagai ang mono কক সারনাই যেদিন বিসিং তুই নাই তংনাই যত লোকরক ন जों साइमानो BC इलेक्शन नों यांगoi sini अनेक किसु जों केसेबो मा तंखा BC इलेक्शन ताबुंगनानै थाङै तंगो ताग नंनि लोकरंनि थाने आबोनो आं कयमुं तंनाय BC इलेक्शन आसुगनि नि बागै जों बिरमानो क्लाइखा sini बोबाग्रानि साइथिं मुंबाय tipramotha साइथिं मुंबाय BC इलेक्शन नंनानि तंगो नरा वानसुगै बुजिवै अ BC इलेक्शन साबुनो बो दिना